Chers élèves, bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. Moi, Monsieur Mohamed Abdel Fattah. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم معكم النهاردة في فيديو جديد Monsieur Mohamed Abdel Fattah. Aujourd'hui, on va prendre une nouvelle unité très simple et très intéressante. النهاردة إن شاء الله ناخد مع بعض unité جديدة, unité très intéressante, ممتعة وشيقة, à savoir unité 13. Unité 13 titrée à l'hôpital. النهارده ان شاء الله اليونيتي بتاعتنا يونيتي 13 بعنوان الهوبيتال في المستشفى. بنبدا اليونيتي ببعض الفوكاب اللي موجوده في دون لو ليفر سكولير في كتاب المدرسه page 54, à savoir première image l'hôpital. L'hôpital, hôpital مستشفى, كلمه مستشفى hôpital, l'hôpital مستشفى. L'infirmier, l'infirmier, l'infirmier ممرض, l'infirmier, infirmier ممرض. L'infirmière, l'infirmière, l'infirmière الممرضة, infirmière, l'infirmière, l'infirmière, infirmière ممرضة. Le thermomètre, le thermomètre, عندي le thermomètre ده جهاز يستخدم لقياس درجة حرارة الجسم. Le thermomètre, le thermomètre. واخيرا صورة الكبسول او البرشامة, طبعا des pilules, des pilules, كبسول او برشام, des pilules, des pilules, برشام. Maintenant, on doit discuter un petit dialogue existait dans le livre scolaire page 55. دلوقتي هنرجع او هنناقش مع بعض بيوتي ديالوج صغير جدا وبسيط موجود في كتاب page 55 entre le petit garçon et la petite fille, بين ولد صغير وبنت صغيرة. Alors le petit garçon, le docteur Maudiver m'a dit que tes jambes étaient paralysées et que tu ne peux pas marcher. Vas-tu mieux depuis que tu es ici? Le docteur Maudiver. كلمة دكتور يعني دكتور في كلمة تاني بتساويها اسمها le médecin. Maudiver أي الأمراض أو الأوجاع المتعددة. هنا في الدرس الكاتب مسمي كل مثلا ممرض مثلا أو دكتور باسم الحاجة اللي بيعملها. فهنلاقي دلوقتي في عندنا ممرضه مثلا بتدي الحقنه مسماها على اسم الحقنه, ممرضه بتدي مثلا الكبسول مسماها على اسم البرشام. لو دكتور موديفير, دكتور القسم ده او التخصص ده الامراض, مادي قال لي, مادي que ان تي جامب ساقيكي او رجليكي étaient paralysées مشلوله, رجلك كانت مشلوله, et que tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas marcher, لن تستطيعي المشي, مش هتقدري تمشي. وبيسألها السؤال بيقول لها vas-tu mieux, هل تشعرين بتحسن, انت حاسه ان انت كويسه, بتتحسني, depuis que tu es ici, منذ مجيئك الى هنا, كلمه ici يعني هنا. Alors le docteur Maudiver m'a dit que tes jambes étaient paralysées et que tu ne peux pas marcher. Vas-tu mieux depuis que tu es ici? La petite fille. Non. لا. طبعا هو ما بيقولها vas-tu mieux depuis que tu es ici, انت حاسه بتحسن من ساعه ما جيت هنا المستشفى. فالبنت قالت له non, لا. Mais cela n'a pas d'importance. n'a pas d'importance. Mais cela, أنا أقدر أنطق الكلمة دي cela أو cela n'a pas d'importance, لا أهمية لذلك, أو مش مهم, ده ماليش أهمية, مفيش يعني مش مهم. فقال لها إيه بقى؟ بس أما أقرأ تاني. Le docteur Maudiver m'a dit que tes jambes étaient paralysées et que tu ne peux pas marcher. Vas-tu mieux depuis que tu es ici? Non. Mais cela n'a pas d'importance.
le petit garçon الولد الصغير بيقول لها pourquoi ليه pourquoi لماذا هي قالت له لا انا مش مهم فقال لها pourquoi لماذا قالت له parce que je n'ai nulle part où aller parce que je n'ai nulle part où aller parce que je n'ai nulle part où aller عندي كلمة parce que أو parce que أنا أقدر أنطق كلمة دول ديمون parce que أو parce que because عشان أو لأن يبقى لأني je n'ai nulle part où aller ما عنديش أي مكان أروح له ما عنديش مكان أروح ليه يبقى ده سر زعلها بتقول له مش مهم je n'ai nulle part où aller أنا ما عنديش مكان أروح pourquoi parce que je n'ai nulle part où aller le petit garçon moi j'ai un jardin moi أنا j'ai un jardin أنا عندي جاردن عندي جنينة فالبنت قالت له la petite fille قالت له tu as de la chance tu as de la chance انت محظوظ كلمة chance حظ tu as de la chance 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 autrefois moi j'ai un jardin tu as de la chance le petit garçon قال لها tu ne t'ennuies pas trop tu ne t'ennuies pas trop هل أنت لا تشعرين بالملل هنا كثيرا أنت مش حاسة بملل هنا في المكان اللي أنت فيه ده tu ne t'ennuies خدوا بالكم مش بقولها ان لا بقولها tu ne t'ennuies pas trop tu ne t'ennuies pas trop أنت مش حاسة بملل هنا la petite fille قالت له pas trop ليس كثيرا مش قوي pas trop je regarde le plafond je regarde le plafond أنا ببص للسقف regarde يعني ينظر يشاهد هي نايمة يا ولاد على ظهرها بصة للسقف وبتعمل ايه et je compte les fentes je compte les fentes بعد verbe compter يحسب يعد je compte les fentes كلمة font الثقوب والفتحات اللي موجودة فين في السقف tu ne t'ennuies pas trop je regarde le plafond et je compte les fentes le petit garçon الولد بيقول لها tu reçois des visites أنا عندي verbe reçoit ده verbe recevoir يعني يستقبل أو يستلم هو بيقول لها tu reçois des visites أنت استقبلت ضيوف أو عفوا visite زيارات أنت استقبلت زوار حد جه زارك فقالت له إيه بقى la petite fille قالت له beaucoup كتير beaucoup كثيرا le matin في الصباح avant le petit déjeuner avant قبل أو before le petit déjeuner قبل الفطار je vois l'infirmière thermomètre زي ما قلت لكم اهوت مسمين كل مثلا ايه ممرضه بالحاجه اللي داخله بيها على البنت فبتجيلها ايه بقى je vois l'infirmière الممرضه thermomètre يبقى الممرضه دي داخله بتقيس لها درجه الحراره بالترمومتر et puis وبعد ذلك او ثم le docteur Moudiver vient il est gentil هو لطيف il me parle très doucement هو يتحدث إلي أو بيكلمني بطريقة إيه هادية جدا أو بكل هدوء très doucement بكل هدوء et il me donne un berlingot هو اداني il me donne un berlingot بونبوني ده بونبونية كده berlingot à l'heure du déjeuner وفي أثناء أو في ميعاد الغداء c'est l'infirmière بيلول جت الممرضة بيلول اللي هتبدأ بقى البرشام او جوتي كلمة جوتي قلنا ان هي مش وجبة اساسية هي وجبة بعد وجبة الغداء بتبقى حاجة خفيفة ساندويتش كيك جاتو كده اي حاجة خفيفة et au goûter c'est l'infirmière ou piqûre qui font mal ou piqûre حقنة عارفين كلمة حقنة piqûre حقنة qui font mal بتوجع تسبب لها الألم والوجع يعني تدى الحقنة طبعا بتوجع après وبعد ذلك vient
un monsieur en blanc. monsieur يعني بيجي سيد monsieur شخص راجل en blanc en blanc en blanc يعني في زي الابيض لابس لبس ابيض هو اكيد الدكتور الرب qui me dit واللي بيقول لي que mes jambes ان رجلي vont mieux بتتحسن vont mieux بتتحسن tous affirment tous يعني كلهم جميعهم كل ما سبق الدكاترة والممرضون دول قالوا بقى tous affirment أكدوا verbe affirmer يؤكد que je vais guérir إني أخف je vais guérir أخف autrefois en français seulement beaucoup le matin avant le petit déjeuner je vois l'infirmière thermomètre et puis le docteur Moudiver viens il est gentil il me parle très doucement et il me donne un perlingot. À l'heure du déjeuner, c'est l'infirmière Bilule. Et au goûter, c'est l'infirmière aux piqûres qui font mal. Après vient un monsieur en plan qui me dit que mes jambes vont mieux. Tous affirment que je vais guérir. Autrefois, je répète, beaucoup, le matin, avant le petit déjeuner, je vois l'infirmière thermomètre. Et puis le docteur Moudiver vient, il est gentil, il me parle très doucement et il me donne un perlingot. À l'heure du déjeuner, c'est l'infirmière Bilule. Et au goûter, c'est l'infirmière aux piqûres qui font mal. Après vient un monsieur en blanc qui me dit que mes jambes vont mieux. Tous affirment que je vais guérir. Le petit garçon, moi aussi, voilà quand même, je crois que tu vas guérir. Moi aussi, je crois que tu vas guérir. وانا كمان اعتقد ان انت هتخفي. انا اعتقد ان انت هتخفي. قالت له vraiment حقا هذا vraiment. Moi aussi, je crois que tu vas guérir. Vraiment, حقا. Le petit garçon, oui, أيوة. Je t'assure. أنا بأكد لك verbe assurer يؤكد. أنا بأكد لك. Je vais devoir partir maintenant. أنا يجب أن أرحل الآن. Malheureusement, لسوء الحظ. À bientôt. إلى اللقاء قريبا. donc إذن أخلي بالي كلمة أولاد maintenant ممكن أقولها maintenant أو maintenant أو maintenant. Oui, je t'assure, je vais devoir partir maintenant. Malheureusement, à bientôt. donc قالت له au revoir يعني باي باي مع السلامة. au revoir. Alors oui, je t'assure, je vais devoir partir maintenant. Malheureusement, à bientôt. donc au revoir. Première question, mais vrai ou faux? Pour se distraire, la fillette s'amuse à compter les fentes. بيقول لي أول جملة pour se distraire عشان تلهي نفسها أو عشان مثلا تشغل نفسها أو تضيع وقتها أو عشان تلهي نفسها زي ما قلنا. لا فيت كلمة فيت يعني بنت صغيرة البنوتة اللي هي لا بوتيت في. يبقى أنا بدل ما أقول c'est une petite fille أقول c'est une fillette. يبقى كلمة لا فيت البنت الصغيرة s'amuse بتتسلى في إيه بقى؟ à compter les fontes. البنت الصغيرة بتلاقي نفسها انها بتتسلى في عد وحساب بتعد الفونت الثقوب والفتحات الموجودة في السقف. طبعا الجملة vrai. À l'heure du déjeuner في وقت الغداء la petite fille reçoit l'infirmière thermomètre. أثناء الغداء هي البنت الصغيرة بتستقبل الممرضة thermomètre. طبعا الإجابة faux خطأ. La petite fille est sûre qu'elle va guérir. La petite fille البنت الصغيرة est sûre متأكدة que من elle va guérir إنها تخف. طبعا الإجابة faux خطأ ما كانتش متأكدة. Choisis la bonne réponse.
La fillette est. البنت دي بتكون فين؟ على l'hôpital في المستشفى، à la maison في البيت ولا à l'école في المدرسة. La fillette est à l'hôpital. هي فين؟ في الhôpital في المستشفى. Elle est incapable. نقط. Elle est incapable هي غير قادرة. incapable غير قادر. de voir إن هي تشوف. de marcher تمشي. d'entendre إنها تسمع. طبعا هي كانت مشلولة يبقى كانت إيه بقى؟ Elle est incapable de marcher. ما كانتش قادرة تمشي. Au goûter. في الجوتي la fillette reçoit. استقبلت. l'infirmière pilule. le médecin كلمة médecin يعني الطبيب. ولا l'infirmière au piqûres qui font mal. طبعا au goûter la fillette reçoit l'infirmière au piqûres qui font mal. Le docteur Modiver donne. الدكتور donne ادها ايه؟ un berlingot, une pilule ولا une piqûre. كلمة piqûre حقنة. طبعا le docteur Modiver donne un berlingot. ادها بونبوني. Réponds aux questions. أجب على الأسئلة. Que possède le petit garçon? Que possède le petit garçon? ماذا يمتلك الولد الصغير؟ الولد الصغير كان عنده ايه؟ برافو. ها le petit garçon a un jardin. كان عنده jardin. Le docteur a-t-il bu guérir la fillette? Le docteur a-t-il bu? الدكتور استطاع guérir انه يخفف او يشفي la petite fille البنت الصغيرة. هو الدكتور نجح في علاجها؟ طبعا هقول oui il a bu la guérir. il a bu la guérir. هو نجح فعلا في كده. قبل ما نختم الفيديو عاوز اقرا تاني التكست en français seulement وركزوا معايا فين؟ في النقطة. Alors, le docteur Modiver m'a dit que tes jambes étaient paralysées et que tu ne peux pas marcher. Vas-tu mieux depuis que tu es ici? Non, mais cela n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que je n'ai nulle part où aller. Moi, j'ai un jardin. Tu as de la chance. Tu as de la chance. Tu as de la chance. Tu ne te nuis pas trop? Pas trop. Je regarde le plafond et je compte les fentes. Tu reçois des visites? Beaucoup. Le matin avant le petit déjeuner, je vois l'infirmière thermomètre et puis le docteur Modiver vient. Il est gentil, il me parle très doucement et il me donne un berlingot. À l'heure du déjeuner, c'est l'infirmière pilule et au goûter, c'est l'infirmière aux piqûres qui font mal. Après vient un monsieur en plan qui me dit que mes jambes vont mieux. Tous affirment que je vais guérir. Moi aussi, je crois que tu vas guérir. Vraiment? Oui, oui, je t'assure, je vais devoir partir maintenant. Malheureusement, à bientôt. Donc, alors, au revoir. Et maintenant, merci pour vous et à la fois prochaine. Au revoir.